aka asawele ka babo no ngo katabu mbe ko wan ma aka bo be ko katabu no ngo ka mu be abenna falila e ko nga fa ka yake sebe ya mu no de kana ka mo le mo no ko awe na lettre minu ni kwa ne te ka mu la mi kwa ne te lettre baba le lu karana mais lettre fiti bi minu kwa ne te kwa ni ta fa ke ko mo no ane te lo ko la watu na lettre baba le lu karana bon mumi wolo alolo ane takulo afako malo kuma wewe ala sawe dia sana Yusufa te kamode atefa ye kamode ni ala lo aka umlani severa et puis aye karaba ko shema no donc sana Yusufa no bomi wo la nomina a nomige afoko bonko lo yema kamoma molu lomi mingela iyo kutako kefala donc lomi ya ti aminde tala molu telo mi o chana nyama lo mi o nasi mo gbelu yero jonu igolo jonu ata suman dina jonu ma parce que su jonu tetalo mi kalache molu kabe lo mi kola ke talo mi na fila ata lo mi o tako la la che ke kwanda di jonu jonu ferende be yeso tellement que ay esprit tebu sena Yusufa to boema zalika Zulaika e bongola ani unoka wako dinde ayokuwa dibeye alikutani ayokuwa dibeye mais moi tava konalela sasa na Yusufa ekolo atel sudu bina joli ye fese to misanzi ndento solika watu problème minde be yukolo ni mais misanzi ni joso kaminde be premier ministre mini joko manti oye na teshabi ala gbelo parce que masatemi ya mao kuna okoye makoli ala ni dobe son père ali tandene ali le dobe son père kuna ali était à terre fils à bon parce que ali adamani ala fils à idole libadi donc ali tele ye dia à la place là ali ta donné le yiri mese ali ala ni mania tia tojo bebe tout lo kuni ba obinde ye no te fa ma ko amu on était y tout tout le coup de balle et peut-être ça n'était là et peut-être battre la sanima o watu kasi anji masacho na ole amunu kola asena mani ole kola o kama kola watu bino to kaka ibatu beti mkingie ketabatu jamalo ala la kawe ala ni mani adiama ole koso ala utala ki akiso akila ibwanya lo yo mi mani mi kani e masamato kiye ala hakiyulalla donc c'est na Yusufa ate bonla ti monu na ko la sa ye joku kavi c'est na Yusufa ti galo ti ni comme moi en fait wera en fait lo ta fo ma to yo anga Yusufa la sa te ka joku ya o le dia ma sa to yo joko mandine mais nyama sa ya ko so mo te chama nyakala donc nyama so mo menga faranga ko le ko ya ka barani donc masacho ya kitabu minu te boye no bete te sha kitabu karana c'est na Yusufa te na kitabu karana masacho ya to masacho te la so kama yake ko nga mi vyo ko joko ni fedi ko kai mu mane ko masacho fa ya ko no kasika minga dia ya yufu parce que joko manine mais quoi il fait dit comment ça tient ko kawa ko leli ko dominu ni kwa nguli lu la nana angule lu valeri kala ko kaso ko atashaye wa ko angule lu ko min be kala angule lu dépasser kala anga nyi so fa anu na boka angule lu kala ka ani so fa lu ali tofu do anu ya ali vraiment ko ni ma on fa ye ko fa fo Yusufa ye kuliwe yinyoma itu kuliwe chini kwa banjo atanya yangu asile suno ko masacho bu alale lu iti ya kalkiri mina ne okase ofeno watino ofeno nu ngobeta ile atwanje ya anye bungula ya ni nini mo fra alu nanye bungula ya kwa na kitabukara anye ko mo watu ya ikafo moyo ko masacho tandu ikafo moyo no lo da fo moyo ko Yusufa tanjo kolo anye sekere lelo watu anye ya gbe algarali mani adia donc alhamdulillah Yusufa sabati bungula nyamo
ko we bia dia le masachoy ay ko we bia dia le be me jomuleni jomulo go chombale watu otiminali suso sai na Yusufa we sai mwaniki ese sai dan fi anu sai mwaniki mwakinga ko we bia yema fasi o we yema nyawo we yema avec chede to ala utara na anyi kimalo folanyo kisati yo lu folanyo ko ala utara na tenyo lo tana flalele ka tenyo fangien disen na Yusufa an ma febini iketa mala na ite musolo li era fan fi bini nyala molu kana fitna ila badi sen na Yusufa te fan fi bina nyala musolo kana fitna la me watu maseba parce que kolole kala to ko lui sen na Yusufa bo la mo minu yela ko parce que kale femini la o nyende kilo be badi no de chien tona o ka fe no ye ifi ibe shani afam ben ko didi kumba ese fenole no mi do ko didi kumba fe mo machana be ka didi kumba ni nyamwa ka kile machana ita didi kumba le nyakwa ni ben da didi kumba me ya didi kumba we ka ye lo na sia dono ka ya sia asia fe anyo sha na dono ta ke kile asawanyo yete anasina do na didi kumba kuna mo ibo basi no ko ka mashamba bali ati mashambi ita shani bi ko ka bo mal bi ala limani atiama ala en bato donc o bo ma lo sai na Yusufa we to bo ma hali ay daraja o ta yeli ay fi samane yo ta lo ni amulu karana adulu karana parce que kan ni nyonde kanga ba li nono mu fina haninde kanga be o ama faydi politicien lu ka ye politico la mi ça veut dire il poison kala mu nu mo le kanga be ni ishalim la ole lu san mo no no ko sanu go ulie mo mi de san wo fa ndo fe e ka mo yo fa ni ka mi ken de chen suna yelo yo aka fa la ko ma ko démocratie ke e wa lo di mi ga dia le data mi ga dia ne data eso ka se ni le ba de yama e ka mi yo fa la ko ni ma ke sa vote ko di ko la beto hakila boyati muka kesa ta mana minga bande ni le tuta nyobo to kadi kesa sababu le kan ni le bonyo ko tamini ko to ya dama de ni ko ma fo lo mari kesa de votia ko ma vote ko me ko no ko ka so kwanda ko me sele ba na wa tu na tata nyobo ato akedi sama lo albi ala limanya ala lo ni dia donc bo ma lo sai na Yusufa to bo ma hali abe asire jati alolo awu bayi na di musulma ko aya akidenewe ay ko wendi ali o ako wendi ali o ko sada woni ya ki to yelo sama ya be fo we lo ko hani idomo lu gbegbe o ile bu domo lu gbegbe ike se jati alolo ito ni musulma ni se nu mo beta yela ito ni musulma ni anjo mal te ka jino badi kawe ulu tabongo o ilu aje na luku lali badi ka koko la nyonga ye koko la nyonga wanga dem so mi kule kamya ya nfo ngo no le kumana not dem so ye fe te so no badi albi ala ni manya mais comme il a dans le bien tchoni pour le bien nyami mo lu te ye ma fe la bi la dab ani mo la dab bebe minu no le da bole amul lo ya ko tasawul ma bi mo le ma fe ni tasawul hadi bi wese jati alolo kawe luti tomba o de nyawo de musola takana yara o ko mani baba mo ko la minila ko to ba fo ko o le dia ya mo ta no ta le lu ko mali ta ndamuso Toma minga jama suna dana hani nite fuye ko wi botu ke sande musula no commentaire me fait ate ka di toma be o karama lolu esobia musokoma lo amakele na to e bolo asobia akoso mo le se ya lebi kwa ga di no kwa ibola kamale ko drompe wa ko de na ko ku bele lu ko ama ku be kala
ala le madia e ka ko ba kala ala bonya kai donc ça me a na mi cham bi ango lo le sen na Yusufa we bi adiale awubaye ani fotini parce que ana fa ko ise kai de no no ta wa tolo awe dia ye dia ni ya gbele boma de woni mo ta dia ni ya ote albera ni mania dia o kamigol muso ka kedi sen na Yusufa we bi adiale ama ko tete kala tonati na we bi akale ko Yusufa ko tete ku tija ni ye yana c'est une question no bolo ga poser ma tete yolo ti lo ka wala na se na Yusufa ma ya kongo ko comme aller dinati yolo olu shake suno lu jawi la katimi ane lu kana min dinati le kongo muso yakiti di musumizi ni chela na wete damba ni tegbeli ko muso yakiti udi akulu la miaje aparusona la miaje fungo fungo lo kadi mini fungo we wi dibilo fungo ma mini le wi dibilo watu lo afale chama comment pas ni kala ni ani tao kala baba le lu kiena badi ni sebe fukoma mais ni le kino ni dibilo lo alolo o ye o ma fini otu sube ko ale lo ni dibilo lo chama ana no la ma fe watu lo ha ikalo so kono lo ketande musumi ya le ye ka pefe ashaka matomango ga diwe matomango modelo le na kumunimo shamba yako kwa shawa ai karaka ai tinka akana chane la lo kuma oloko so ko jona ko ni so tebi ni so te ibe ka fako akomodi na wal makolo ka sola horo muso de ke ta sola wina ko ni ketake ko te gbewe no agbe yin je ko safe ko nga gba ki wile me ko no kata ko makeba ge gbote mai wallahi musuba senyen ngo ki ban so ipa ki wi ana kango so tanya wati mino pada ni so ki bebia ya fa be fa se mo mi ga ti gban o la ndeye la ani ile mi ya so ibe ile ka ye na ifa ko le ki gban ikana nye so to fa mo ala la kango ala di mani adam c'est na Yusufa kana c'est na Yusufa question zumi wala c'est na Yusufa ko le ko no ko kitimi we ko san ni ya foni lo yo muso a te bolo nyamde est-ce que muso a te occuper la bonu mun ke wan ma te occuper la wan ma muso miwe a problème le verlo ale ni cheche wan ma problème te no wan ma muso miwe a fu salevelo ale ni fu choche wan ma make wan ma muso miwe a question e bebe tu ko foni we belo tu ka sora ka kuma question dan je ka ko le ko question qui mi non ole wala min bela en ko min bele lona soro ni lu kuma wala abi ala ni na jam awe bia ima bale se na Yusufa la doni awe bia wala ko ni o kamingolo amalo ka ko kenyam maka ko ke fenge ana fa se na Yusufa ye non ko mako ila lomina laramina nyabong la yan bon human demo mi bon atabe ko no kokolo eno ase ele masika mo mi masate kuma o ma ko se ka dona I masale kuma I ma ko se ka dona mako ila laramina lomina watimino nyabong la yan to sai na Yusufante na la lo alo watimino lo akelo bonda ana sai na Yusufa la bie bonari la sai na Yusufa ka lo bonla abunalo la tu ita ikaye bonla lo alo abunalo la tu ita ikaye bonla lo alo abunalo la tu ita ka to bonala tu na hali kana se bonawumla bon sai na Yusufa fa ko peut-être ate kitimi voilà au nom que ya musuli pour l'opuna
awe muso takanale a da muso manyaka ko kanyama muso wa na foi la kitu ta sama ya kitimilo no fo muso e se oleta se na yusufa ko amabia se na yusufa ko no ko lo muso ko no petani mo ko la kanya ilo abenya samalo ala kanya akakijuka kama ala ni mali adiam donc ça na yusufa va ta lo bon la le nyawo to ke ta ye mo gbete no fo le ni musomi o le no akoni lo ko ko je ti muso ko adi minabeke akoni lo ko yusufa ko yu mo gbete ko kaye ko mo iki anu we dikira ko gbelo ni kira le go ko alo anje oyo ko ni lo na cho ni fu muso ti ala ni mani adiama ni kira le ko alo anje ko mi lo na cho ni afu muso je ni kira le sana yusufa ko ile ko subhanallah ko sania o masai nungi boye na o ni biala mo ba place de masa ko masa mi anna to ko ala ko mi na boye dunyo ngo na ko peka ko ça veut dire quand moyeno to quand mo ba bo ala me amina bo ala katim beka o le to ko ko yuse musofunu mama wa bo ala e se musofuni mamisi nyole wa bo ala katim doka ala ni mali ya ko mi na bo ala katim ko beka ko ki afranyo minalele ina ni chala ne ponye ya no katimi ponya obeka awenda de pindo mutodi awi ya kitono ana mona akopeka lanye nga fi cho sara mina afile na lache nga fa sara mina odena amalo ala la ta ko fa mu ni atoke mo minelele ko to ni le no ni ya mingawe ko masa onyana masa miana akoyola ko o kawa timino e ya jobao o lo photo bu bona afa ya ko ai kare ma e ko wa no ko bele a jobao mi ala e lo ko nya bo ilu ko bolo suba ko lo ko ngana yi mo mi mo ko mi se ko lo ka ya ko lo baro ka zo mi nga mo mi ta ko foi ko nga ala le man mi le ni le bela bon desa ila tu na otanyoe mo tesa ilo na ka otanyoe de maya wala ma ni maya la male ante la bia ande to ama ko ku yusufa ko miki wabil bamina sa niki ko mina o yeno ikodi ko wallahi ko ande sha alanya ala te kami bela ala te kami bela ko ile muso ko mala ko lola wa bu ma afal muso loni muso to ko zalika wal zulaika we anono muso tende teso kono hani tono nuna talale ko zulaika yekebe ko nyeti we diani anono mo tende te seuye achani olie sen na yusufa kilai ale kesen na yusufa kingo bongola ako sen na yusufa ya ko mwenye la blaila ko kidia ku yokena na yusufa ko ila ko ko wabo ala yela ko mandi ala ya akana ko mala sen na yusufa ka sen na yusufa ala ko bia akana ko mala sen na yusufa ba ala ko bia lo ko teshala nyango ba kwa ma se akado ya mako a monete ma sen na yusufa toje asen na yusufa toje kono ifu ko ko man fen gare ya bibila kono ko to la sha so kono minu ye yesu woni ika jini ko ya ka di kane so
Kotio la chasse au con, minu ne souvenirs. Hani gaya kala fa o ka liya bonyel. To ne kile ki ko ni na ko minga o. Ti ya kala ta o yo wana ni va bo ita kala ya ma. Ante ko linga ka boya. Famille de bien ani ke ka boya. Sana Yusufa ko lo. Sana Yusufa ga ko no. Ko ngwa lo yo shetana we bi ya imakatimi. Imma ko mina ne ko foni basi le ngi basi tieni le. Ikeye haketana ka boy fasu lo sa ya bu ye kalama. Sana Yusufa te fo ko muso wele to te nga ko le ka muso basi. Kwa na ko welo muso we hami kan wala. Afa ke kan gani Sana Yusufa le. Sana Yusufa we hami muso ta basi wala. Sana Yusufa ki bola wi wati mina meraka ko yela ko kasema le. Ko kuma boye ka wi ni kesema yo jole di man. Aka comment faut mi ngo ko be yakati ta mo frale lu so na gri gi anga ti la muso labo we fu ko mi na yake kwa angole we ko ngamba ngo kwa ambula na no ni ka fo di ka comment fa abara mo de muso male comment de muso pasi ka muso ko we se we do ito we chama ito mancha ani ka ta kwa ko beleke o ya ye binga me ka ko ila ko kasema le ni kesema comment bele kana wi aya foko adole kasema kamenge Sana Yusufa awe ni la muso ka afaka muso pasi bum parce que awe mona kesema mona ya dawla akoko mshetana ke wi mu lotani kese degré mi nata iti plaso ma febi idragami so kono to ma febi iyena sikiyeti yesawa uma hadi kiyema kosa como kaso de goro ko bisani yo boy wala ngo son kanga bawo mi ka taka che bane wan musulmani kwa bwenya kana bulo fasi fato famille fasi wolo wa ko fasi benya ke mo san wa wo e fasi do wati ale musoko yanya ko anga to pasi benya ke me ani wa ko bon ila ta tuba ita san kinga no wan ma itama wan ma ta san pedro ta san kinga yakisi iki yakisi no ke ni muso wanu gadi mo da muso bana ka muso ba ku ya so ke fa la bola le ka muso ba ka fa wa ti be ya yuni sikatelo ya le lui albi ala ni manya tiam sama ala nata Sana Yusufa wa hami afaka muso boske akinila muso ka wati ala to maselo yala mereka makoma ye asena yakuba sena yakuba kala kukana okala kasemale afa yakuba ye asawrawo kasemala nikas kangu bechane ko bangangu nala ko mi ko fidinelu awira lo bonga namna ngo ko wa lo ko bala wo na ko safe ko yamma ko iba ko yanga ile ta ko be ka villa bami ne ko no château belebele mi mo ne ta bona obadi ha kulo na kan lo mamba ko mo mi iba to ko customer Sana Yusufa nyambo lotima Sana Yusufa ki nyalo ya atimi ke tilo Sana Yusufa nyambo Sana Yusufa nyalo ya atimi ke tilo Sana Yusufa nyambo to ali ko nge la ki fa ani wa fa la no te ni mutamu da chela ala ni mani adia Sana Yusufa ki lolo amino akenya wolo abu atilo Sana Yusufa nyambo hani ko wana sentegero la Sana Yusufa malo ka ke di Sana Yusufa be uma bin te shanye o kama me ka o fa Sana Yusufa yelo ko gbasi ko mi ko no ko bu ko no ko we bona mi la tuni ko bu eyi ku me bona Sana Yusufa fa yelo ku bona la tuni on ko nga la kale ko bu eyi ku me bona Sana Yusufa bu eyi lo ku me bona ale fera le bona la tu la clé o le bu badi ale ma bouger mais Sana Yusufa lo bona premier moment o wi la ka ye Sana Yusufa be la ka o bo ki ma e a Sana Yusufa gbe Sana Yusufa bu la ale Sana Yusufa bo inongo papa akasa bona mi matema bona ila ka o la ka o bu la o takima ale bu la o ko kana bonya nyamima akafa to mi ma to ma o lo ko son ale mo shetana o kasa wati muso lo ka se degré lo shawo ta fa mo fe ni mi ye mi amase baraka ife ha o lo ko son mo ta ko lo la mona
wati be barolo lu yeno surtout extra cool wati o keke teta 22e ma kata dia 4e ko i se comment mo ka dia yi comment faire ati yake MTN ka o baro suo ka wi jamati inshallah ni na flata se wati o mais comment mi fora note bien ali la ni to fait comment note bien i be bele bien sama wala bon ma sena Yusufa ta se bona o woro nyoma asena Yusufa mia ay fanu kan ma ko sa fe ya sena Yusufa o laka to ka wo mla nyo laka watu na ka se na Yusufa sama kala lonewe fanu fara le goro e wo mla nyo laka o masa jo lo bona pe ta jo ko mina le na Yusufa wi lo te comme il est c'est un soir comment monsieur comment tema il est allé le chabela na monga et na ba ko le to àwọn nya ki to bia ko wi do pi ni fuye olon ka comment fuye ka fuye ko bia ko minu ya ko to ala tayi no ala tayi o bia ko le na te bon papa mi no ko kana beleka et c'est sonama Taman ko yo ko mo ko lo mangbe na o mako to fa lo ko bon Yusufa ni sabi ka ni ko ngina be musuka ko nyai kumutiera sikato donc bebe sha sena Yusufa ko lo ko an fatiyena ma be kan abule ko ko makuna yanu hay la bolo ne ba ma ko ila yo nu fa mu ne ye fa ko yana han nya ki bebe fiyan de ka bwili ko ni nga ha ina bolo ngila mero ngila mero ka tabe minelema ase kaida lolo ya tinya fo ndo fa go ba bo tinya ne fa go ko alto chini ne le do aka ku sai na Yusufa ko welo masake ima fala na me dan liya mulo akoyela ku ye dan liya di ko e bi jija ye dan liya wa mumia no te ngala ila no ne ke ne ke liya Jawasya badi me jawasya jawba man dia muso ye lele dia ala limani dia o kamge melaka of asena Yusufa nyala tunela ko endia la ko ni bana mina ko lele se mbala do melaka ko ye ko ala be mia ye ko na kitofe ya comment faire ça beaucoup botu la pa fune na la che ko ni ka ka ku bo wese ma ko kuma mi ngai ni ku ta si ye bo alo ko bebe lo yamana ba Yusufa so ya ko bebe na la ko de anu walo la ni bongo la ye no be kwa fa ko di se ya o de anu wa miwe muso o falo me ta de muso de o retawe na afalo me de muso fe no ko ngana ti fi akaye to ni ta de ne wena Sena Yusufa te tala muso masa muso ya kiri kala la wati no do muso te kasila Sena Yusufa ti botim kuno po iluma de melaka o faye la ti makola jara bililo le kake kwa o kasibi la melaka o faye ti makola jara bililo le kake kwa ni kwa o kasibi la Sena Yusufa ko lo ala kola jara bililo kala mo minga kwa la ti boko lo melaka ko lo ko amina to la jara bililo le bena ke melaka ko ya lo ko de kasida no kwa fa ko li idalu ko ne iye ise ya lo li idalu le si bola ko o kamga se no Yusufa fa masa to ya ko dalu ngolo ni ya la wo ne malaji dalu ngolo o kamga me Yusufa sa to ko ya ko dalu fo kwa ne la ke ya no te kundi la o wa sun la kwa de si kunti la alo ba o kamga akore lo ko ko den wa mi bongola yeno kwataki kana na chawa ko he kana ngama na ngole den wa kana ne kaya mama masake yu funzo ya de ko den wa ani bo kana den wa o kama sana Yusufa ibo timi den wa ko don ko mi mo kani ko tinya la di parce que momin da kumala o ka kuma ko mi no tinya ta ka bela la o tinya la badi den wa mi da kuma ko yo kuma no na yala la baitala den wa ko we do we ko ni kuma mi fola ni ko ni tinya we fola ko masamila no ka ko we fo ko ni tinya mi ko no ta ni ta kuma bani
kwa ta mo fla ye fa no ma fe ni ka ta ka ko muso ye fa no fara ne disi ko to ye fa no fara ne disi la ko le muso la ni usikato ase ito ake ila de al koti o ka